o Zamis City o Misamis Occidental o sa tanang magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Mutikson, kini ang Zamis Today, Hunyo 20, 2025. Sa ato ang mga headlines. Unang kaso sa impact sa Osamis gikumpirma sa DOH. CDRRMO mipaykayan og earthquake drill sa PPE Osamis alang sa kaandam ug hustong pagresponde sa panahon sa linog. Mas istrikto nga mga multa paglapas sa mga balaod trapiko sa Dakbayan, planong ipatuman sa Osamis. Summer League planong ipahigayon sa Misamis Occidental SK Federation. Mga proyektong ipatuman sa Asinso Administration sa Barangay Malaubang, timaan sa padayong pag-asinso sa Dakbayan. Tarpaulin sa nakalabay nga eleksyon, gihimong mga bags. Lalaki nga walay regular nga panginabuhian, sikop sa gipahigayong drug by bust operation sa PNP Osamis. Ikaduha higayon nga pagpangayo og tabang sa inahan alang sa anak nga may balatian, wala pagyasa sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Ania ang detalye sa Osamis Today. Unang kaso sa Mpox sa Osamis gikumpirma sa DOH. Ani ang report. Ikumpirma sa Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit sa Department of Health kung DOH Region 10 ang unang positibong kaso sa Mpox o kanhi monkeypox sa Dakbayan sa Osamis. Base sa press release ng ipagawas ni Mayor Attorney Henry Inde F. Wamanal Jr. siyang official Facebook page, ang pasyente unang nakita sa Mars Medical Center diin dali kini gihatagan og tambal o gi-isolate na base sa DOH protocols. Closely monitored ang pasyente samtang anaa sa isolation ug maayo ang recovery niini. Sa pagawas mga simptomas, voluntaryo nga nagpa-check up ang pasyente kasunod usab sa panawagan sa local government sa Dakbayan sa pagbantay ug pagpakisayod at taliwala sa kasamtangan nga hulga sa Mpox. Dali nga mihimo ang City Health Office sa contact tracing aron mapugan ang posibleng pagkalat sa sakit. Ang tanan nga mga individual nga na-identify nga mga close contacts sa pasyente ang kasamtangan gi-monitor kasunod sa protocol sa DOH. Panawagan ni Mayor Indy, I urge the public not to panic. Ang Research Institute for Tropical Medicine ang nikumpirma nga ang Mpox clad nga anaa sa Dakbayan mao ang milder og self-healing clad 2 ug dili ang grabe nga clad 1B. As of press time, gipanigo sa DOH nga walay mga kaso sa Mpox clad 1B sa nasud. Bisan pa man, gipaklaro ni Mayor Indy nga angay mabinantayon. Ang mga residente sa Dakbayan sa Osamis ang angay mo presenta gilayon sa ilang mga kaugalingon sa pinakaduol nga health institution kung makitaan sa mga simptomas nga posibleng may kalabot sa Mpox. Sama sa sakit nga rashes, nagdako nga lymph nodes, hilanat, sakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug luya nga pamati. Giaohag ang publiko sa pagsunod sa DOH Memorandum 2024-306, ilabi na ang kalabot sa sakto o kanunay nga pagpanghugas sa kamot ug uban pang pagpanglimpyo, paglikay sa duol nga physical contact kung mahimo ug pagsuot og close-fitting mask kung anaa sa publiko ug daghan og tawo nga mga lugar. Pasabot ni Mayor Indy nga bisan dili makamatay kini nga strain, dili angay magkumpiyansa, padayon nga magmabinantayon ug tumanon ang mga self-protection measures batok sa virus. Sa unang simptomas pa lamang sa sakit, adto dayon sa pinakaduol nga health facility. Layo ug abtan ang inyong kooperasyon. Panawagan ni Mayor Indy, dili kinahanglan nga magpanik
apan hinuon mabinantayon. Amping tanan. CDRMO mipahigayon og earthquake drill sa PPA Ozamis alang sa kaandam og gustong pagresponde sa panahon sa linog. Gitutukan ni Bernal Tecson ang maong balita anyang yung report. Ang Ozamis City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO nga gipanguluhan ni Mr. Rico M. Guangco Jr. pahigayon og earthquake drill sa Philippine Force Authority kung PPA adlaw Huwebes, Hunyo 19, 2025 uban ang partisipasyon sa mga stakeholders niini. Isip kabahin usab sa paningkamot sa lokal nga paggamhanan sa Ozamis sa pagpangunan ni Asinso Pinoy Party List Congressman-elect ug outgoing City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga nagtumong sa pagpahigayon og mga simulation exercises sa husto nga evacuation ug pag-atiman sa mga samaran o naangol bahinoon panahon sa linog aron masusi usab ang kakayahan ug kahibalo sa mga emergency responders. Nag-conduct karon og earthquake drill no uban sa Philippine Ports Authority ug mga stakeholders niini. So niata karon sa port area. On my back is the ongoing exercise no sa evacuation o attending to the victims sa mga wounded no sa mga pag simulated nga paglinog. Sa wala paghihimo ang earthquake drill, nagpahigayon una og orientation ang mga sakop sa CDRRMO nga naglakip sa pagbansay sa mga safety procedures ug response plans aron mapauswag ang kahibalo, kaandam ug kasayuran sa husto nga mga pamaagi sa pagresponde sa mga biktima. Ilabi na kung adunay masamdan atol sa linog. Bisan pa man kini usa ka nationally mandated activity, ang National Simultaneous Earthquake Drill nagtumong nga masusi gayud kung unsa kaandam ang katawhan sa kalit nga panghitabo sama sa linog nga walay kasiguruhan kung kanus-a mahitabo tungod kay walay instrumento nga makadetect niini gawas kung kini mahitabo na gayud. But then ang gitanaw pa naton is unsa ta kaandam no unsa ta kaandam nining mao nga klase sa panghitabo in kasong maabot sa tuwa simbako no. These are kaning walay schedule. Wala na siya schedule. Unya dili na siya walay instrument nato nga makadetect ani. Ang madetect lang is kanang ga-action na ni siya, no? Atong seismic instruments ani makadetect lang galinog na. Ang linog mahimong madetect pinaagi sa espesipikong seismic devices nga mao'y instrumento nga nagsukod sa lihok sa yuta tungod sa seismic waves nga resulta sa linog. Hinungdan nga gitinaw karon sa mga sakop sa CDRRMO kung unsa kaandam ang katawhan sa pag-atubang sa ingon nga matang sa katalagman. Ang tanang institusyon sa nasod, lakip na ang DepEd, mga ahensya sa gobyerno, ilabi na ang local government unit kung LGU ug mga barangay. Usa sa mga gimanduan nga mopahigayon og earthquake drill isip padayon nga paningkamot sa pagpahibalo ug pag-edukar sa katawhan, mga empleyado sa LGU ug mga institusyon. Sa samang adlaw gipahigayon usab ang National Simultaneous Earthquake Drill sa Civil Aviation Authorities of the Philippines kung CAAP, Ozamis Airport aron masuta usab ang ilang kapasidad kalabot sa preparedness, pag-response ug pagdumala sa kalit nga katalagman. Tanan nga institutions no tibok Pilipinas gi-mandate nga mag-conduct yun og ani. Apil na ang DepEd, apil na ang mga government offices, ang LGU, no, mga barangays kani. As to awareness, it's walay bugto, walay putol, no. Ang pag-educate sa mga katawhan, ang pag-educate sa atong mga LGUs, no, ang pag-educate sa ato ang mga institutions. Ganina sad among gi-conduct sa tagsama ni ining activities sa ato ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa atong airport, no, sa gaingani gihapon ta. So to test our capacity kung asa na ta in terms of preparedness, no, o kaning usaon pagresponde, no, usaon siya pag-manage. Ang maong aktibidad gi-evaluate sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council isip Response Cluster. Hinungdan nga mitambong usab ang Bureau of Fire Protection kung BFP Ozamis sa maong kalihukan. Actually sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council ni siya, pero sa Response Cluster ni, no, that's why makita po na to si Bureau of Fire. Actually ang ilang performance is among gitan-aw kay nata evaluation ani, no. So sa evaluation diyan to makita, diyan to ma-check kung unsa to ka kaduol tinuod ang ilang gipanghimo.
ang performance sa gihimong earthquake drill sa PPE Port of Osamis gi-evaluate base sa kaduol niini sa tinuod nga senaryo sa linog. Lakip sa ilang gisusi mao ang kaandam sa medical team, engineering team, security, evacuation team ug pagdumala sa incident management system kung aduna ba niini. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernald, mas estrikto nga mga multa sa paglapas ng mga balaod at trapiko sa Dakbayan, planong ipatuman sa Osamis. Ania ang mga detalye. Usa ka traffic light ordinance nga naglatid sa gipropose nga mga silot ug multa sa paglapas sa traffic light rules sa Dakbayan ang gidraft karon sa Osamis City. Kini nga draft ordinance ang giandam sa legal team sa syudad sa pagpanguna ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes ug konseho sa Dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri. Katuyuan niini nga ordinansa nga mapalambo ang kahimtang sa trapiko sa Dakbayan pinaagi sa mas klaro ug mas istriktong mga pahimang no kalabot sa traffic light violations. Tumusab niini ang paghatag prioridad sa kaluwasan sa tanang mga nagagamit sa karsada, lakip na ang mga motorista, pedestrians, cyclists ug uban pang mga road users. Gidasig usab ang aktibong partisipasyon sa komunidad sa pag-promote sa luwas nga pagbiyahe sa mga karsada, pinaagi sa edukasyon, mga kampanya alang sa kasayuran sa katawhan ug mga inisyatiba nga gibase sa tingog sa komunidad. Kini nga preliminary measure nagpunting sa mga key violations kun mga paglapas sama sa paglabang sa red light, jaywalking, pagbabag sa mga intersections ug pagtamper sa mga traffic control devices. Lakip sa highlights sa mga proposal ang multa nga 5,000 pesos alang sa first-time red light violators o unang offense sa paglabang sa red light ug mas taas nga multa sama sa community service ug pagkabilanggo alang sa mga repeat offenders kung balik-balik na nga mga violators. Multa gikan sa 3,000 ngadto sa 5,000 pesos alang sa mga jaywalkers depende kung kapila na kinigibuhat ug mas istrikto nga pagpatuman sa mga balaod at trapiko sama sa no U-turn, turn right anytime with care ug pagdili sa paglabang sa mga solid lines. Ang City Traffic and Management Services kung CTMS maoy mo-oversee sa implementasyon sa ordinansa. Lakip na ang pag-issue og citation tickets. Ang mga makalapas adunay 72 oras dili apilang weekends ug holidays aron bayaran ang multa. Kung dili masettle ang multa sa tukmang panahon, kini mahimong musaka sa legal nga proseso o posible nga matag ang sakyanan sa violator. So sa kaposting ang official Facebook page, gipasabot niya Senso Pinoy Congressman-elect ug incumbent Osamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. nga ingong bahin sa consultative governance sa Team Senso, kini nga draft ordinance mahimong rebisahon o usbon base sa inputs gikan sa mga konsultasyon nga himo uban sa katawhang Osamisnon ug musunod nga mga readings sa draft. Kahinuduman nga una nang mipahigayon sa usa ka committee and public hearing ang Joint Committees on Transportation and Public Utilities, Rules, Styles and Privileges/Laws sa Asenso Osamis Session Hall kini adtong Lunes, Hunyo 16, 2025. Gagitambungan sa tanang nalambigit nga mga ahensya, grupo ug mga individual aron mahatagan ang publiko sa kahigayunan sa pag-apil niini nga demokratikong lehislatibo nga proseso. Base sa draft, igitahasan usab ang CTMS sa binulan nga pag-report ngadto sa buhatan sa mayor. Nalakip usab sa draft ang mga legal nga probisyon aron masiguro ang pagkanahiyon niini sa gipatuman nga mga balaod ug mga regulasyon. Sa iyang FB post, giawhag usab ni Mayor Indy ang publiko sa pagpakigbahin sa ilang mahuna-huna ug aktibong partisipasyon alang sa pagpaayo pa sa ordinansa. To quote, "So Osamisnons, unsay inyong lantaw ani na proposal," unquote. Pahayag sa mayor nga nagpakita usab sa pasalig sa Asenso Administration sa usa ka pamunuan nagapaminaw ug nagaapil sa katawhan. Kini inisyatiba sa Asenso Osamis Administration nagpakita sa tinguha sa administrasyon nga mapalig-on ang disiplina, kaluwasan ug kahapsay sa atong mga kadalanan. Samtang nagbalanse sa pakiglabot sa komunidad nga nag-andam sa dalan alang sa usa ka disiplinado, luwas ug malambigiton
nga dakbayan. Ug balik pa hinumdum sa tanan nga tungod kay kini usa ka draft ordinance pa lamang, bukas pa kini alang sa dugang mga diskusyon, suhestyon ug pinal nga pag-aproba sa konseho. Ang tanang sugyot ug komento gikan sa publiko giawhag ug giila nga bilidhon isip kabahin sa proseso. Summer League planong ipahigayon sa Misamis Occidental SK Federation. May report si Adoni Dicena. Usa ka sports competition ang gipasiugda karon sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation nga gitawag og Summer League. Sa ulahing regular session sa konseho ning syudad, giawhag ni Usamis City SK Federation President, City Councilor Janfield Duhay Lungsod ang tanang kabatanunan nga rehistrado sa Sangguniang Kabataan matag barangay, partikular sa dakbayan sa Usamis nga mosalmot sa sports competition. Ang mga sports tournament nga gitanyag sa maong sports competition mao ang volleyball men and women, basketball men, table tennis men and women, badminton men and women, e-sports, chess men and women, o soccer football. Bulungtad pa ang maong sports competition hangtod sa Linggo ng Kabataan nga gisaulog matag una o katapusang semana sa Agosto. Dugang pa ni Konsehal Janfield Duhay Lungsod nga ang buhaton lang sa mga SK nga adunay talento sa sports sa pagduol sa ilang barangay SK officials. I would like to inform this august body that the SK Federation of Misamis Occidental will hold a province-wide summer league, and all the SK Federation president per LGU are encouraged to magpadala og mga modula sa mga sports. And to mention, Madam Chair, these are the sports nga dulaon sa province-wide summer league. Continue by the August sa Linggo ng Kabataan: basketball men, volleyball women, table tennis, badminton, e-sports, chess men and women, soccer, football, Madam Chair. And this humble representation, Madam Chair, is now preparing for our kinsatong mapadala pohon para sa province-wide summer league. Thank you, Madam Chair. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Edon, mga proyektong gipatuman sa Asenso Administration sa Barangay Malaubang, timaan sa parayong pag-asenso sa dakbayan at dawaton ng report ni Leoncio Miralio. Sa padayong panaw sa dakbayan sa Usamis alang sa tinuray nga pag-asenso ilabi na sinatad sa infrastruktura, ang Barangay Malaubang usa ka buhing pamatuod nini pinagi sa mga napatumang proyekto sama sa housing project, barangay road concreting ug uban pang inisyatibang nakapagaan sa panginabuhian sa katawan. Huwebes, Hunyo 19 ning tuiga sa personal nga pagbisita sa Asenso Usamis News Channel 10 sa opisina ni Kapitan Christopher Maganoy, iyang gibutyag ang mga infrastrukturang natukod sa ilang barangay ubos sa Asenso Usamis Administration sa pagpanguna ni Asenso Pinoy Congressman-elect and incumbent City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban ang ligong suporta ni Governor Henry Waminal og 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal nga mao ang mga proyekto sama sa Malaubang Urban 4 Housing Project, pagkongkrito sa dalan sa Purok 5 ug ang rehabilitation of slope protection sa Malaubang Bridge nga naghatag tubag sa panginahanglan og seguridad sa katawan. Una, there's a project nga gibubo sa tuang halangdong mayor, ang kanunay nga gisuportaan ilabi na sa tuang mga katawhan sa barangay sa tuang housing project, diin makita na to location sa Purok 2. Ikaduha, ang ato ang bridge or tulay nga kasamtangang atong disaster panahon atong ting-ulan na naay portion sa tulay nga naay ning lusno mo nang tagaan nig aksyon. And ang ikatulo, ang katong ato ang dalan na located sa Purok 5, diin inyuhang makita nga hamugaway na gyud ang pag-agi sa atong mga katawhan sa Barangay Malaubang. Gawas nini nga mga proyekto, makita usab ang paspas nga pagresponde sa barangay sa mga suliran nga i-report sa mga residente. Sama na lang sa baguhay pa lang nga problema sa ilang tulay, diin dali nga may pasa og rekomendasyon ang mga opisyal sa barangay o girespondihan usab dayon sa Asenso Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. Itong sa ubos sa may tulay, sa atong pagkita gyud dito sa report sa atong mga katawhan dito,
automatic yun ang atong barangay gihatagan din nato og recommendation labi na dito sa City Engineer's Office ato din gi-follow up regarding sa maong situation kung unsay atong mabuhat. And dali-dali dayon ang atong halangdong mayor tungod sa recommendation ug nakita gid pod kay basin unya og mo posibilidad mo'y mudako pa ang damage. Mo nang gitagaan dig aksyon sa atong mayor, mo nang karon is okay na gyud ang ato ang bridge dito sa Barangay Malaubang, ang ato ang main bridge na naa diha sa Slaughterhouse Dool. Nasaran nga daghan na sa mga residente sa Barangay Malaubang ang nakabenepisyo sa Malaubang Urban Poor Housing Project. Gibutyag ni Kapitan Maghanoy nga padayon ang construction alang sa Phase 5 sa maong proyekto. Usa ka lakang nga magahatag oportunidad sa mga residente aron mapauswag pa ang ilang kinabuhi pinaagi sa libre o disente nga mga panimalay. Gapadayon na pod og hinahinay og pagbuhat sa maong mga proyekto diin makita ninyo. Kung inyong mabisita unya, makita gid ninyo ang padayon na pag-asenso sa atoang lugar and especially sa atoang barangay, and siguro puhon-puhon mananapoy another turnover na pod sa atong mga uzamiston sa mga lumulupyo diha na area na diin mao po'y nakabenepisyo sa maong lugar. Giisay sa usab ni Kapitan Maghanoy nga mibalik na sa operasyon ang barangay alang sa padayong pagpatuman sa mga proyekto. Human kini temporaryo nga mihunong isip pagtuman sa election ban. So regarding sa itong mga projects sa barangay, kamulutan naghinahinay na og pag-implement sa itong mga projects. Sukad atong human sa pagpinili ay kinamantay gitawag na itong election ban, which is tanang mga proyekto magi-hold gyud dili ta ka-proceed. So karon is naginahinay na kay mao pay paghuman sa tong election bond. Bugkos nga nagpasalamat si Kapitan Christopher Maghanoy ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental. Ilabi na nga napun-an na usa ka kongresista ang probinsya nga mao si Asenso Pinoy Congressman-elect og outgoing City Mayor Attorney Henry Inde Waminal Jr. nga nagsiguro nga mas mapauswag pa ang kalidad sa kinabuhi sa katawhan dili lang sa Barangay Malaubang apan sa kinatibuk-ang dakbayan pinaagi sa pagpatuman sa mga proyektong dakog benepisyo alang sa tanan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Midayo. Salamat Leoncio. Tarpaulins na nakalabay ng eleksyon, gihimong mga bags. May report si Glenn Ray Ruluna. Gipaambit ni Uzom City Councilor Cecil Co sa iyang opisyal nga Facebook page ang usa ka inspiradong inisyatibo sa pag-recycle sa mga Asenso Pinoy tarpaulins gikan sa milabay nga eleksyon nga karon nahimong eco-friendly bags. Kini nga kalihukan usa ka garbong kolaborasyon tali sa Solid Waste and Environmental Management Office Consuemo sa Uzom City sa kampanya ini nga Recycled Tarps to Bags nga nagtumong sa pag-reuse, pag-repurpose o pag-re-engineer sa mga basura aron nga mahimong kapuslanan. Sigon ni Konsehal Co, kini usa ka paningkamot nga ipakita nga ang basura mamahimo pa di ay gamiton pag-usab kung atong paningkamutan gikan sa mga tarps sa kampanya nahimong shopping bags nga mapuslan pa sa katawhan. Ang nasang pitapurakto dili na bag-o tungod kay sama usab na tumiaging mga eleksyon ang pipila ka mga tarps nga nakuha sa Suemo ang ila kining gipang tahi. Ang maong proyekto lig-on nga gisportahan sa Asenso Usamis Administration ilawom sa liderato ni Mayor Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. Isip kabahin sa ilang malungtaron nga mga programa. Pinaagi nini nagpakita nga ang syudad sa Usamis nga ang kabag-uhan dili lamang makita sa infrastruktura kundi apil sa pag-atiman sa kinaiyahan. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Lalaki nga way regular na pangnabuhian sikop sa gipahigay nga drug buy-bust operation sa PNP Ozamis. Mibalik alang sa police report si Leoncio Midalio.
Hunyo 18 ning tuiga kapin kung kulang alas 4 sa hapon, sikop ang usa ka suspitsado tungod sa pagpamaligya og illegal nga droga atol sa gipagayon nga drug bypass operation sa mga sakop sa Philippine National Police Usamis nga gipangunahan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ubos sa supervision ni Usamis OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa. Ang target sa mga operasyon na ilang si alias Tunyo, 30 anyos, ulitaho o walay trabaho o residente sa Purok Riverside, Barangay Tinago, Osamis City. Gihimo ang operasyon human mapalitan sa poser buyer ang maong suspitsado sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Ang transaksyon tali sa poser buyer ug target nini gihimo sa usa ka balay sa nahisgutang barangay. Sa gihimong body search kang alias Tunyo nga gisaksihan mismo ni Barangay Kagawad Edward Uy, Kagawad Chito Daumilas, mga miyembro sa local media o representante sa DOJ. Nakuha gikan kaniha ang 5 ka sachet sa gituang shabu, 4 ka gagmay ug 1 ka dako nga sachet nga gisulod sa kaha sa sigarilyo. 500 peso bill nga gigamit nga mark money ug personal nga money nga 300 pesos. So kani siya naa diri nagpuyo po diri ining atong purok wala po ni sa trabaho sa high sideline lang. Mora po na ako nakuha na. Magkuyog-kuyog anang mga unsay pang taod mora niya. Bale assistant. Assistant lang na siya. Oo. Pero kini siya ang suspitsado kasamtang ana karon sa kustodiya sa kapulisan o gibutang sa temporary detention cell nga posibleng mga tubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Kini nga malampusong operasyon nagpakita sa lig-on nga koordinasyon tali sa kapulisan, mga opisyal sa barangay o sa Asenso Osamis Administration ilalom sa pagpanguna ni outgoing Osamis City Mayor ug Asenso Pinoy Congressman-elect Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban sa padayon nga suporta sa lokal nga pangagamhanan alang sa mas epektibong pakigbatok sa illegal nga droga aron maprotektahan ang katawhan ug mapadayon ang kalinaw ug kahusay sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Midali. Ikaduha ang higayon nga pagpangayog tabang sa inahan alang sa anak ng may balatian, wala pakyasa sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Mary Melody Reyes, alang sa madetalye. Wala pakyasang ikadawang higayon sa paghangyo sa usa ka inahan nga si LV Malaki alang sa pinansyal nga pag-abag gikan sa Asenso Osamis Administration para sa iyang anak nga si Raven Malaki, 23 anyos, residente sa Barangay Baybay Santa Cruz ug na-admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC. Para mangayo mi ukuan kanang assistant sa kuan hospitalization akong anak. 23, si Raven L. Malaki. Kaduha na, sa ako lang diapong anak. Dili, lahi na ko nga anak. Nasayran nga tungod sa balik-balik nga hilanat ni Raven, nakadesisyon si LV nga ipa-admit kini sa ospital aron matutukan ug mahatagan sa tukmang medikasyon. Base sa diagnosis, si Raven adunay acute pyelonephritis, usa ka matang sa upper urinary tract infection, diin ang bakterya misulod og mitakod sa kidney. Iyang hilanat 40 din balik-balik ba dayon. Ako abe aning gipakuan sa ang gipa sana ipa-check up dayon. Dili pa man kuan kay naa sila murag kategory ba kay kuan pa iyang hilanat on ug off. Unya pagka 6 days mo 40 naman iyang hilanat. Mo 40 iyang hilanat then mo kuan siya ba minod na iyang lawas. Dayon wala na lang nako gikuan sa Marchin. Diretso na lang ko sa private kay wa ko kabalog maun sa akong anak ba kay ka 6 days na baya. Pantog nabot ko sa MUMC. Infection, bacteria, grabe kuno kayo nga isog nga bacteria, bantog dako ako ang kuan.
Sumala pa ni LV, si Raven usa ka 5th year architecture student sa LaSalle University. Tungod sa iyang kahimtang, wala siya makaapil sa ilang thesis, hinungdan nga gipaninguhan ni LV nga makagawas dayon si Raven sa ospital sa dihang naulian na kini. Estudyante, 5th year, mag-graduate siya. Kuan man siya, architect sa ICC. O bantog ako ni siyang gipagawas lagi gabi kay naamagod siya, wala naka-apil og thesis ba. Nakagawas na siya gabi. Gibutyag ni LV nga tungod sa kalisod sa ilang kahimtang, isip inahan sa unom ka mga anak ug ang iyang panginabuhian nga tigbaligya lamang og lugaw, samtang ang iyang bana usa ka construction worker, dili gayud nila makaya ang pagbayad sa hospital bill nga miabot sa 63,897 pesos and 63 centavos. Busa dako ang kahupay nga iyang gibati sa dihang gizero kani pinaagi sa programang gilatid sa Asenso Administration ubos sa pagpanguna ni Asenso Pinoy Congressman-elect og outgoing City Mayor Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. uban ang solidong suporta ni Governor Henry S. Fuminal og 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal nga mao ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Pinakadako jud oy, parisa man amo nga wala. Maligya ra kog lugaw. O sa income dili tungod pod sa kadaghan sa kong anak. Unom. Construction. Kuwan sa 63. Gisero balance chuk ko. Salamat kayo sa Asenso. Pasalamat ni LV alang sa tulo ka mga haligi sa probinsya nga padayong nag-abag sa mga Ozamis nung anaa sa danalian nga emerhensya, diin sumala pa niya. Salamat kaayo Gov Henry o Congressman Ando og ni Mayor Andy sa ako ang pasalamat ko sa ako ang kanang medical bill nga gisero balance jud. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Mel de Rias. Salamat, Mel. Ang Ozamis Sariatod ka natin ng serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Fuminal, Attorney Indy Fuminal o Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang among mga programa. And Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinabugang AONC team, Yon Shumidalio, Bernal Dixon, Adoni Di Sena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Mecarante, Xander Dalid, o si Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazit Motikson, daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.